Sir, dito ako sa Idlim. Okay, Sir Raynon. Ito na po yung live Pro 18 na 1 to mo. Yan. Susubo ko lang yan. Ito na po yung T7 mo na voice coil, Kibler. Sir palagay T7. Ayan, pangalawa sir. Ayan, pumalo. Okay po. Ano sir, Raynon Fabricel ng Panglao, Bohol. Subok lang to namin. Ang price nito 10,000 ang isa. Solid talaga laman nito. Panglawa yan sir. Okay, ang price nito 10,000 ang isa. Live Pro 18 na 1 2 watts dual magnet. Oy, Guardman. Dual magnet na po yan. Tapos fiber cone. Naka-fiber na yung cone niya. 10,000 ang price. Bound to Panglao, Bohol. Layo. Bakit ba USB? Eh, okay na yan. Okay na yan. Tumunog na eh. Okay, okay. Okay, salamat ma'am. Malakas na yung pag nakabox. Oo. Mahina ang ampli natin. Namula na lang. Pangalawa sir. Okay na yan ma'am. Tumunog. Yung tweet na ano mo, voice call. Ay, nasubok na yon, na-tester na. Paul, ito okay. Sa CMP, Consumer Electronics. Ay, sir. Dong, magandang araw. Ay, Cymar Power CE50 white panel, yung version 2. Meron? Meron boss. Magkano nga yung CE50 white panel? 24. 24. 24. CE50 mi. Ayan, sir, version 2. Okay, subok namin lang daw. Bound to Panglao, Bohol. 24,000. Magkano ang watts nga niyan? 1.8? 1.8 watts RMS. Sa Cavite, ganyan talaga. No, Jim, no. Sir, Raynon Fabricel. Ito po. Yan, version 2 yan sir ha. 1.8 watts ang RMS niya. Yan na sir, tumutunog na. Okay. Yan sir ha. Yan. Low to, ginamit sa low. Likod niya sir ha. Next song ba makapiray tayo dyan. Tayo, 500 din. Yan, pwede na. Ito yung magdadala sa 1 to mo yata sir, no? Na Live Pro 18. Ano po ang price nito? 24,000 mga bossing. Tapos ang watts niya ay 1,800 watts per channel. Ang emission. Tapos pure copper na. Ay short circuit protect.
Sulit. Tumunog ba? Ay, pwede na to, Dong. Okay na to. Last. Mga bitawan ng ganyan, oh. Pati ako nayayanig ba? Wowie Remix. Yan, okay na to, Dong. Thank you, thank you. Yan, sir, Raynon, Fabric A.